Good morning, everyone. We are from Group 1. We'll give a presentation about working capital management and financial forecasting. Before we start it, um, let, let us introduce ourselves. My name is Natasha Intan Hernika Sari with the last name 128. My name is Rata Puspita Dewi with last name 127. My name is Desi Ekawati with the last name 122. The first topic will presented by Anna. Okay, the first topic is definition of working capital. Working capital is another term for net working capital. The meaning of net working capital is the difference between the amount of company asset and liabilities in a certain period of time. Working capital is funds that exist or are available to finance the operational needs of a business. Working capital is important in a company because it can be an indicator of health in the company's financial management. Jadi, modal kerja adalah aset lancar yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasional harian perusahaan. Disebut modal kerja karena aset ini terus berputar sepanjang tahun, mendukung aktivitas bisnis seperti membeli bahan baku atau membayar operasional yang kemudian digantikan dengan pendapatan yang baru. Next, please. The next is current asset investment policies. For the first one is relax policy. The companies hold a high amount of current assets such as cash, receivables, and inventory compared to its sales. This policy is often accompanied by easy credit terms for customer or liberal credit policy, thereby increasing receivables. Jadi, relaksasi atau relax policy itu menahan aset lancar dalam jumlah besar seperti kas dan piutang untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. The next is restrict policy. Restrict policy is the company minimize current asset for cost efficiency, focusing on reducing cash, receivables, and inventory needs to keep operational costs low. Jadi, restrict policy or pembatasan yaitu meminimalkan aset lancar untuk efisiensi biaya, meskipun berisiko mengganggu operasional perusahaan. Yang terakhir, for the last one is a moderate policy. The moderate policy, this policy is balanced approach that lies between loose and tight policy, balancing liquidity needs with cost efficiency. Jadi pendekatan moderat itu menyeimbangkan kebutuhan likuiditas dengan efisiensi biaya. Jadi, dari ketiga kebijakan itu memiliki kompromi likuiditas dan profitabilitas. Jadi perusahaan itu bisa memilih kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan strategis dan kondisi operasionalnya. Next, please. The next is current asset financing policy. The first one is maturity matching or self-liquidating approach. The maturity matching approach is a financing strategy that aligns the maturity of funding, the lifespan of the financed asset,
aiming to reduce liquidity risk. Jadi, kebijakan pembiayaan aset lancar itu menentukan cara membiayai aset lancar baik yang bersifat permanen maupun temporer. Itu adalah salah satu strategi pembiayaan yaitu maturity matching atau pendekatan keseimbangan. Itu menyesuaikan jangka waktu pendanaan dengan umur aset. The second is aggressive approach. Aggressive approach, this is strategy takes advantage of lower short-term interest rates to enhance profitability, but it is highly risky because the debt must be renovated periodically. Jadi pendekatan agresif itu menggunakan utang jangka pendek untuk meningkatkan profitabilitas tetapi berisiko tinggi. The third or the last one is conservative approach or a conservative financing policy is a strategy that uses long-term capital to finance all permanent assets and part of company's seasonal needs with only a side reliance on short debt. Jadi, menggunakan pendanaan jangka panjang untuk mengurangi resiko likuiditas meskipun lebih mahal. Ini sama kayak yang sebelumnya itu perusahaan harus bisa memilih pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan strategis dan kondisi operasionalnya. Next, please. Wait. Next is cash conversion cycle or CCC. The working capital cycle is a recurring process where a company purchases or produces inventory, holds it for some time, then sells it and receives cash. This process is called the cost conversion cycle or CCC, as it describes the length of time required to convert investment in inventory and receivable into cash. Jadi, siklus konversi cash or CCC menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah investasi dalam persediaan dan piutang menjadi kas. Dalam CCC itu dihitung berdasarkan 3 komponen. Next, please. Komponen yang pertama itu adalah inventory conversion period, yaitu the time required to sell inventory over per cash. This is indicate the duration of time the company's money is tied up in the form of goods before it is converted into receivable or cash. Jadi, periode konversi persediaan itu waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan tersebut. The second is average collection period or ACP, the average time given to customers to pay after purchasing goods in accordance with their credit policy. Jadi, periode penagihan rata-rata itu waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar kas tersebut. And the last one is payables deferral period, or the time given by suppliers to the company to pay the bill of a purchase, which describes how long the company and delay payment to the supplier. Jadi, periode penundaan pembayaran yaitu waktu yang diberikan untuk pemasok untuk melakukan pembayaran tersebut. The next please. Next is cash budget atau anggaran kas.
The main tool for predicting cash flow is the cash budget, which is a financial management tool that projects cash receipts and expenditures over a specific period. The cash budget helps the company anticipate cash needs and make strategic decisions related to liquidity. Jadi, anggaran kas itu adalah sebuah alat utama untuk memprediksi jalannya arus kas, mencakup proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam setiap tertentu. Ini membantu perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan membantu keputusan yang lebih strategis. Okay, that's all for my topic. The next is Tasha. Okay, the next material is cash and marketable securities. Corporate treasurers often use cash to refer to currency demand deposits and highly liquid, safe marketable securities that can be quickly converted to bank deposits. On balance sheets, cash typically includes short-term securities, also known as cash equivalent. Nah, pada neraca, uang tunai ini biasanya termasuk sekuritas jangka pendek dan juga dikenal sebagai setara tunai. A firm's marketable securities can be categorized into two types. Type number 1 is operating short-term securities, which are held primarily to provide liquidity and are bought and sold as needed to provide funds for operation. And type number 2 is other short-term securities, which are holdings in excess of amount needed to support normal operations. The next is currency. Currency is mata uang. Is a payment tools for support operation in company. The importance of currency has decreased over time due to the rise of credit cards, debit cards, and other payment mechanisms. Mata uang merupakan alat pembayaran untuk mendukung operasi di perusahaan. Pentingnya mata uang telah menurun seiring waktu karena munculnya kartu kredit, kartu debit, dan mekanisme pembayaran lainnya. And number 2 is demand deposits. Firms use deposits for transactions like paying expense, purchasing assets, paying tax, dividends, and servicing debt. They must minimize holding while ensuring timely payments, trade discount, and seizing purchase opportunities. Demand deposit atau deposit permintaan. Perusahaan menggunakan deposito untuk membayar transaksi seperti pajak, dividen, dan hutang. Mereka memastikan pembayaran dengan tepat waktu, diskon perdagangan, dan memanfaatkan peluang pembelian. And the last is marketable securities. Marketable securities are managed alongside demand deposits, requiring coordination between the two. Firms buy the securities when excess cash accumulates and sell them when they need cash. Marketable securities atau efek yang dapat diperdagangkan. Sekuritas meminta setoran membutuhkan koordinasi antara keduanya. Perusahaan membeli sekuritas ini ketika kelebihan uang tunai yang terakumulasi dan menjualnya ketika mereka membutuhkan uang tunai. And the next is inventories atau persediaan. Inventories are discussed as part of working capital management. Inventories represent a significant portion of current assets for many businesses, especially in manufacturing and retail sector
which can include supplies, raw material, work in process, and finished goods, are an essential part of virtually all business operation. Nah, persediaan dibahas sebagai bagian dari manajemen modal kerja. Persediaan mewakili sebagian besar aset untuk banyak bisnis, terutama di sektor manufaktur dan retail yang dapat mencakup pasokan bahan baku, pekerjaan dalam proses dan bahan jadi, yang merupakan bagian penting dari hampir semua operasi bisnis. And the next topic is supply chain. A supply chain refers to the interconnect network of individuals, organizations, resources, activities, and technologies involved in the production and delivery of a product or service to the end customers. Component of a supply chain is suppliers, manufacturers, distributors, retailers, and customers. And the process in the supply chain is procurement, production, logistics, inventory management, and customer service. Supply chain atau rantai pasokan ini mengacu pada jaringan individu, organisasi, sumber daya, aktivitas, dan teknologi yang saling berhubungan yang terlibat dalam produksi dan pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan akhir. Nah, komponen dalam rantai pasokan ini adalah pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan. Serta proses dalam rantai pasokan termasuk pengadaan, produksi, logistik, manajemen inventaris, dan layanan pelanggan. And the next is account receivable. Account receivable are funds owed to company by customer for credit sales. Account receivable are a crucial component. Effective management ensure liquidity and minimize bad debt risk. Account receivable adalah piutang. Piutang adalah dana yang terutang kepada perusahaan oleh pelanggan untuk penjualan kredit. Piutang adalah komponen yang penting. Manajemen yang efektif dapat memastikan likuiditas dan meminimalkan risiko hutang yang buruk. Discussion of accounts receivable by discussing credit policy. Number 1 is credit policy atau kebijakan kredit. In credit policy have 4 variables. Variables number 1 is credit period. Is the length of time buyers are given to pay for their purchase. Number 2 is discounts, are price reduction given for early payments. Number 3 is credit standard, which refer to the required financial strength of acceptable credit customers. And the last is collection policy, refer to the procedure used to collect past due accounts, including the thoroughness or laxity in the process. And number 2 is setting and implementing the credit policy, menetapkan dan menerapkan kebijakan kredit. The reason why credit policy is important is it has a major effect on sales. It influences the amount of funds tied up in receivables and it affects bad debt losses. And the last is monitoring accounts receivable atau pemantauan piutang. This is a formula of account receivable. The formula is sales per day dikali length of collection period. Contohnya adalah jika sales per day per harinya adalah $1.000, lalu length of collection periodnya 10 hari, jadi $1.000 dikali 10 hari sama dengan
$10.000. Piutangnya merupakan $10.000. Okay, that's all about my material. The next will be presented by Deska. Thank you. Okay. The next is account payable or trade credit. Trade credit is a form of spontaneous financing where suppliers grant buyer terms to pay for goods or services that have been received. It is one of the most commonly used sources of the short-term financing for companies. Customer credit cost, this is formula. Sebagai contoh, pada ketentuan 2/10 net 30, itu diskon 2% diberikan pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau dalam waktu 10 hari. Jika pembayaran dilakukan setelah 10 hari, perusahaan harus membayar seluruh jumlah dalam 30 hari. Biaya efektif dari tidak memanfaatkan diskon ini dapat dihitung dengan rumus berikut. Nominal annual cost of trade credit dipersingkat dengan diskon dibagi 1 dikurangi diskon dikali dengan jumlah hari dalam setahun, 365 dibagi dengan periode tambahan. Nah, dalam contoh 2/10 net 30, jika diskon tidak dimanfaatkan, biaya tahunan dari tidak mengambil diskon ini bisa mencapai 37,25%, yang jauh lebih tinggi daripada bunga pinjaman bank biasa. Oleh karena itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam memutuskan apakah lebih baik membayar lebih cepat untuk mendapatkan diskon atau menunda pembayaran untuk menjaga likuiditas. And the next slide is 2 types of trade credit. In the first is free trade credit is the credit obtained without any cost, which includes all credit available without giving out discount. Artinya kredit yang diperoleh tanpa biaya, yaitu kredit yang tersedia tanpa harus mengorbankan diskon. Contohnya dalam kasus PCC, ketika membeli dengan syarat 2/10 N/30, pembeli pertama selama 10 hari itu gratis. And the second is costly trade credits, refers to any credit beyond the free trade credit. Artinya kredit yang melebihi kredit perdagangan gratis. Dalam kasus yang sama dari contoh di kasus nomor 1, dalam kasus PCC, tambahan 20 hari itu tidak gratis karena mendapatkan kredit tambahan berarti harus melepaskan diskon yang tersedia. And the next slide. Bank loans. And the first is promissory notes, and the second is lines of credit, and the three is revolving credit agreements, and the last is bank loan cost. And the first is surat hutang atau promissory note. Itu tuh menjelaskan fitur utama dari peminjam bank seperti pinjaman, jatuh tempo, suku bunga, struktur pembayaran, jaminan, dan potensi jaminan pinjaman. The second is garis kredit atau line of credit, merupakan perjanjian antar bank dan peminjaman yang menentukan jumlah kredit maksimum yang akan diberikan oleh bank. And the three is revolving credit agreements, yaitu perjanjian kredit bergulir. Jenis kredit ini tuh lebih formal, di mana bank memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kredit kepada peminjam sehingga batas tertentu. And the last is bank loan cost atau biaya peminjaman bank. Nah, biaya peminjaman ini bervariasi tergantung
pada faktor seperti resiko kredit peminjaman, ukuran peminjaman, dan kondisi ekonomi. Bank mungkin mengenakan suku bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman yang lebih beresiko atau lebih kecil, dan suku bunga dapat berubah seiringan dengan waktu. And the next is commercial paper. Commercial paper is a short-term debt instrument issued by large companies or financing institutions, usually unsecured to raise funds. It is typically sold to business, insurance companies, pension funds, and banks. Several financing institutions were selling commercial paper backed by subprime debt, which led to significant losses when the situation was resolved. Financial institutions issued the majority of commercial paper. And the next is accruals or accrued liabilities. Accruals are obligations that arise automatically from a company operations, such as unpaid wages, taxes owed, and payroll taxes withheld from employees. These accruals are spontaneous and incur no interest, but the company cannot control their amount because contract or legal regulation determine the timing of the payment. And the last is next slide. And the last is use of security in short-term financing. Borrowers prefer usured debt due to lower costs, but often have a profit collateral such as account receivable or inventory to obtain a loan or lower interest rate. The collateral is regulated through the UCC1 form, which prevents the use of the same collateral for multiple loans. Intinya bahwa peminjam lebih memilih utang jangka pendek tanpa jaminan karena biaya pencatatannya itu lebih rendah. Namun mereka mungkin perlu memberikan jaminan untuk mengamankan pinjamannya atau mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Nah, jaminan yang umum digunakan di sini jaminan untuk peminjaman jangka pendek itu adalah piutang usaha dan persediaan. Sementara aset seperti tanah, bangunan, peralatan yang digunakan itu untuk peminjaman jangka panjang. Nah, sebagai contoh, seorang pedagang perangkat keras dapat meminjam $2.000, contoh berdasarkan e-book, dengan piutang sebagai jaminan dengan suku bunga lebih rendah meskipun biaya prosesnya tinggi. Nah, jaminan diamankan ini melalui formulir UCC yang pertama yang mencegah penggunaan jaminan untuk peminjaman ganda dan menjelaskan kondisi penyitaan. That's all from me. Okay, that's all about our presentation. We apologize if we have some mistake about word or pronouns. I hope you guys understand about our material. Thank you for your attention, guys. Stay healthy and have a good day. Thank you. Bye.